नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउछि केउ तेल मालिश कले व्रण तुरंत ठीक हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नड़िया तेल, ऑप्शन बी कर्पूर तेल, ऑप्शन सी बादाम तेल, ऑप्शन डी सरिष तेल। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मन जदि उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कर्पूर तेल। कर्पूर तेल मालिश कले व्रण तुरंत ठीक हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कंकड़ा मांस खाइले केउ रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्तहीनता, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी हार्ट रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तहीनता। कंकड़ा मांस खाइले रक्तहीनता रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ पशुर क्षीर पीले मनीषर मस्तिष्क तेज हुए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए छेली, ऑप्शन बी गाई, ऑप्शन सी मेंढा, ऑप्शन डी घुसुरी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी गाई। गाई पशुर क्षीर पीले मनीषर मस्तिष्क तेज हुए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ पनीपरिबारे अधिक कैल्शियम रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए फुलकोबी, ऑप्शन बी बाइगण, ऑप्शन सी पालंग, ऑप्शन डी मूला। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पालंग। पालंग रे सबुठारु अधिक कैल्शियम रही थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। रक्तचाप रोगी माने केउ फल अधिका खाइबा उचित। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी सपुरी, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी डालिंब। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगରୁ भिडियोटी को लाइक करी चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए अमृतभंडा। रक्तचाप रोगी माने अमृतभंडा फल खाइबा उचित। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। आखि को कम देखा जाउथिले कौन खाइले आखि को ठीक देखा जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर रस, ऑप्शन बी डालिंब रस, ऑप्शन सी बिलाती रस, ऑप्शन डी आखु रस। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बिलाती रस। आखि को कम देखा जाउथिले बिलाती रस खाइले आखि को ठीक देखा जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन लगाइबा द्वारा अंटा व्यथा समस्या मूलरू शेष हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अरख पत्र, ऑप्शन बी रसुण, ऑप्शन सी अदा रस, ऑप्शन डी तेल। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू।
দর্শক বন্ধু সময়টি শেষ হয়ে সারিছে এর সঠিক উত্তরটি ହେଉଛି অপশন এ অরখপত্র অপশন বি রসুণ অরখপত্র ও রসুণর সেক দেওয়া দ্বারা অଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣମାନେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବରକୋଳି କେଉଁ ଋତୁରେ ପାଚିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଅପସନ ବି ଶୀତ ଋତୁ, ଅପସନ ସି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଅପସନ ଡି ଶରତ ଋତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଶୀତ ଋତୁ। ବରକୋଳି ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଚିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ ବି ଟିବି, ଅପସନ ସି ସୁଗାର, ଅପସନ ଡି ପଥରି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପଥରି। ଅଧିକ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପଥରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖରା ଦିନରେ କେଉଁ ପରିବା ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଗରମ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଆଜ, ଅପସନ ବି ଟମାଟୋ, ଅପସନ ସି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି କନ୍ଦମୂଳ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପିଆଜ। ଖରା ଦିନରେ ପିଆଜ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ସି ଘିଅ, ଅପସନ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଘିଅ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଘିଅ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଲରା ପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ସି ଘୋଳ ଦହି, ଅପସନ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଘୋଳ ଦହି। କଲରା ପତ୍ର ସହିତ ଘୋଳ ଦହି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।